Hey, what's up sa inyo mga klero, no? Another day, another life, another life, another life, another struggle again and again and again and repeat. Huh, sa pagkakaroon ni Ataron rin sa Escalante City kay naatay gi adto nga importante kag sa diring dapita kinahanglan pa nato magpawala-wala sa ta sa stress no kay murag kapoy man kayo ni. Op, sakit man kong hawak. So munaog ta dire maglagaw-lagaw sa takadali kay mao ra man ni no. Nade ko i-share sa inyo nga istorya di ay. Ang usa ni ka tiguang ga-drive og motor. Late na gid siya kayo nga nag-drive og motor no. Kay mahadlok kuno siyang matumba. Ha? Nganong mahadlok man kang matumba? Og mahadlok ka matumba di gid ka makamao mo motor. Mao na siya ang reality. Nya katapong natumba, di na mo motor kay nahadlok. Na, hantod sa hantod na lang gid ka nga patyon sa imuhang kakurat. Okay, niya taron rin naglagaw-lagaw no. So mao na siya ang tubo ng pagkakaisa. So aduna siya ay tatlo ka meaning no. Tubo nga material, tubo nga ginansya og tubo bilang ani. Tubo bilang ani di ay. Okay, so sa dili pa ta magdugay no kay murag gutom ta. Mukaon ta diring dapita nga mao na diring pinakanami diri kan-an jud. So dili ni siya pa social ang datingan kundi pa busog-busog no. Kung gusto ka mukaon og kanang mais, dire kang dapita mukaon. Wa na gid siya porte ra nin duula og imo ning atuon nga lugar no. Paggikan mo sa rotonda mga pila lang ka metros ang distansya no sa duluhugan daing taklad nimo mao na diri dayon. Pero sa diring dapita murag nakaingon ko nga hala din nga nito dapita man kay sa una god sa review pa ko sa kuno i-share ko lang ni bahalag di kadra mamate i-share ko lang gid ni. Sa una sa review ko sa Qualex Center nakaingon ko nga kada paniud to murag ugwa kay balon murag gutom man kayo. Unya natoy usa na ko nga nakilalaan nalimot ko siyang pangano pero ang iyang sawa murag obra to sa MFR. Gihagad ko niya kaon. So ingon siya nga gusto ba ka mohigop og sabaw sir nga kanang nami gi kayong sabor? Ako, sige ba. Unya na siya la mais ra badra sir ang kuan sir mukaon ra kag mais ako. Syempre kaon gitag hinlawan sa una nga makaingon ka nga ang hinlawan nya kuan murag sapra-sapra pa kayo napay mga sungo-sungo. Unya mao na dre no nangukab na ko dre sa mga sudan. Ako gipangita to katong sabaw nga kuan na dili pud ni mao. So ako gyung gisulod diring dapita murag di ko kampante nga mangukab lang ko. Ara siya nan mao ni akong gipangita kaning sabaw sa baka no kanabang mga unsa ba na mga lampin-lampin sa baka ba na nga basta daw something nami siya kaunon Ako basta kaon ang hisgutan murag di ra man gid ko kuan di man ta artihon sa kaon bahalag bisag diin lang na no basta importante dira ang sabor lang gyud sa kuha. Kay mukaon gugos ka ng mga kalanan nga mga espesyal makaingon man ko nga akong kaon murag dili siya siling makaingon ka nga busog-busog gid. Are kung gusto ka nga healthy ka o gusto ka mukaon labi na kung may may issue na ka sa sugar na kaon ka diri kay mais o gusto ka muka og mais no laban mangod mga tao medyo arte mangod di man muka og mais unsa ka rich kid. So ni drink dapita no pasalamat kay kaon na sad ni balbal na pud ni kaon So ara atong buhok ni kay mura na magkabayo ni itong buhok. So are atong hisgutan kaon sabaw ug mais. Ako lang inasawayan dire murag makaingon ko nga makahuman kag kaon ba maghinga-hinga ka kay dako man kayong sukad sa mais. Ayawan gid ka gihurot.